Tatlo ka barangay sa Pavia may clustering of cases ng dengue. Samtang 16 ka bagong kaso sang HFMD na record man. Obra sa Pavia LGU suspendido sa buong adlaw para sa disinfection kag residual spraying. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Naglabot sa 106 dengue cases ang nalista sa banwa sang Pavia kag apat diri ang panibago nga kaso base sa 32nd Morbidity Week sang Iloilo Provincial Health Office halin sang Enero tubtub Agosto 9. Tatlo ka barangay sa banwa ang may clustering of cases. Magluwas sa dengue, may 16 man kakumpirmadong nga hand, foot and mouth disease cases kag may duha ka empleyado sa munisipyo ang natapikan sang chickenpox o konsulalob apang ini ang nag-ayo na. Bangod sini, ginsuspende ni Pavia Mayor Luigi Goriseta ang trabaho sa municipal government offices agud makapatigayon sang disinfection kag residual spraying. Agud mapasanyog pa ang public health interventions batok sa mga balatian. We've conducted some UV disinfection sang tanan nga offices, mga tanan nga building sa munisipyo. So kaginasang aga nagsugod kita sa office kung di na siya may ara nga case sang chickenpox. Magabalik ang trabaho kag opisina sa munisipyo sa Martes, August 26. Diri sa Anilaw, Pavia, nakaalerto ang mga ginikanan sa pagbantay sang ilang mga bata agud malikawan nga matapikan sang sakit. Ginatinuan ko kita na tapos ko hamon nga palibot parang mga lamok mga parang kapin pa kung may mga tubig nga nabla matinlo nadira nagid na gano ang mga lamok. Hugas kamot maguli kag maguli sa ginapahugas ko gid sa mga kamot na kay antes magkapot sa mga pagkaon. Padayon nga ginapanuginan ang publiko nga magpadayon sa pagmintinas ang katinlo sa lawas kag palibot. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Visayas.